We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Martes. Mag-amahan nakaangkon og grabing paso sa kalawasan human mibuto ang ilang LPG. Momento sa bayranan sa kuryente ipatuman na karong buwana. Traffic violators nga wala mobayad og multa sampulan sa Mandawi Traffic Management. Ug cute nga mga ero nga adunay talagsaong hitsura atong ibida. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disda kang punto kasaligan. Kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga magatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Mag-amahan sa lungsod sa Cordova nahiagom sa mga paso sa lawas human mibuto ang LPG tank silang balay. Siloan Merondina sa report. Kagabi ilang napalit sa pamilyang Pugoy kining gamayng LPG tank aron unta gamiton sa ilang amahan pagluto sa ilang kangkong. Niadtong higayuna nagsugod na siya pagprito og isda gamit ang butane. Ang iyang anak nga si Alessa nakabantay nga may leak ang bag-o lang nilang napalit nga LPG tank. Kusog man kayo ang pagkahungaw. Kusog yung kayo. Ya mo to kay pagkaduhan hinay. Ya mo to akong gingnan akong papa nga. Akong tagon si GP kay para makuha na, may list down na kay maunsa niya ta dinhi. Kay subling mikusog ang ilang nadungog nga hungaw sa LPG, migawa si Alessa aron tawgon ang driver nga si Jefferson Pisho aron pailisan ang LPG tank. Wa po ka kuanam kay pagpalit na ko na wala man lagi testing. Wala lagi testing. Ya, ako na pong gikuha kay gitunol lang po sa tong kuan sa tindero. Human lakaw din ko padong dire. Ni sunod pagawa sa balay ang iyang amahan nga si Elizar. Apan kay wa nila makit si Jefferson, nakahukom ang ilang amahan nga mubalik og sulod sa balay. Kuyog ang 21 anyos niyang anak nga si Prince o gisusi nila ang LPG tank. Nibalik siya dinhi. Akong kuya ni sunod na. Ya sila na tong duha dinhi. Nagkongkoan na ni. Mo na to mong nadunggan ni kanang nibuto na ba og maayo ya kung kuya nang sige nagsyagit pagbuto ang kayo ni sak ni ana jud ni ulbo jud siya ba o mao to ang mga ba digto man mi sa ilang nanay pagkuan kay niuyog jud ang bay. Tungod sa impact nalabay paingon sa CR ang ilang amahan ug nahiagom og 3rd-degree burn sa nagkadiyang bahin sa lawas. Nahiagom usab og 2nd-degree burn ang ilang igsuon nga si Prince. Matod ni FO1 McDowell Maglangit, fire investigator sa Cordova Fire Station, nga kung maggamit og LPG sa pagluto, mas maayong adto kini sa open space sa Panimay. Ug kung makadungog nga nisiyok ang inyong LPG tank o baka makatimaho og leak, mas maayong dadon ang tangke sa gawa sa Panimay. Ayaw i-switch on ang inyong suga, ayaw pag-abli og refrigerator, ug ayaw paggamit og cellphone o baka flashlight. Ang kanang tangki naman na siya ginatawag og kuan. Itel may captain nga ni mama na siyang ungaw niya. Then, kung makalit na gani siya ma'am, ang immediate lang, katong tangki mga ato igawas. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisda. 10,000 pesos nga ayuda gikan sa National Housing Authority kon NHA alang sa mga biktima sa Bagyong Odette. Gikatahong gikaltasan sa ilang mga organisasyon. Ang uban kanila gikatahong 2,000 o baka 1,000 ka pisos na lang ang ilang madala. Mubalik si Luan Merondina sa report. Karong adlaw,
Ang ikaupat nga adlaw sa pagpangapod-apod sa tag 10,000 pesos nga emergency housing assistance alang sa 7,495 ka mga pamilya sa Lapu-Lapu City kan sa mga panimay hingpit nga nagusbat sa bagyong Odette. Gisugdad kini niadtong Sabado, Mayo 11. Gi-cluster lang ang schedule sa distribution sa nagkadiyang mga barangay. Kahinumduman, niadtong Disyembre 29, 2021, gihatagan og tag 5,000 pesos nga emergency housing assistance ang 5,000 sa 22,840 ka mga pamilya sa Lapu-Lapu City nga nangagusbat ang panimay atol sa bagyong Odette. Matod sa National Housing Authority Region 7, kay 25 million pesos lang ang na-release nga pondo niadtong higayuna, ang katunga lang una ang nahatag ngadto kanila. Kung kinsa man to sila nga mga families nga natagaan ato nga 5,000, tagaan na po sila additional 5,000 to complete katong 10,000 nato nga financial assistance. Pagka Nobyembre 2022, tag 10,000 pesos na ang gihatag ngadto sa laing 1,500 ka mga pamilya gikan sa 15 million pesos nga gahin sa NHA. Samtang karong Hunyo 4 ngadto sa Hunyo 7, ang laing 6,388 na usab ka mga pamilya sa Lapu-Lapu City ang makadawat sa tag 10,000 pesos. Samtang ischedule pa ang distribution sa katapusang batch sa biktima sa bagyong Odette nga moabot sa 2,457 ka mga pamilya nga makadawat usab og tag 10,000 pesos. Niana mga adlaw usab, idungan og hatag ang kuwang nga 5,000 pesos sa unang 5,000 ka mga pamilya nga nahatagan sa katunga pa lang sa 10,000 pesos nga emergency housing assistance niadtong Disyembre 2021. Apan atol sa distribution kagahapon, pipila ang mipadayag sa ilang kadismaya human matud pa gikaltasan sa ilang organisasyon ang ilang nadawat nga salapi. Ang uban kanila nahadlok magpa-interview atubangan sa camera. Apan mibutyag nga anaan na lang sa tag 2,000 o baka tag 1,000 ka pesos ang mahabilin kanila. Usa ka 43 anyos nga mulupyo sa barangay Punta Inganyo, mibutyag sa RTV Balitang Bisdak nga usa ang iyang bana sa wa mosugot nga makaltasan ang ilang madawat nga hinabang gikan sa NHA. Ang among presidente. Ingon siya og dili mo hatag tangtangon mo sa inyong pagkauban por aron kana kay dili man mo hatag sa katunga sa GIS. Na mao na nga 2,000 amo ang uban mautang uban dili mo hatag diri kay hadlok ko dakan daw. Ang presidente ang mokuha. Apan bugti sa ilang pagdumili, gikatahong gibaharan silang tangtangon gikan sa Urban Poor Association diin sila nahasakop. Maoray akong kuan diri kamo unta ba. Kaya mo ipangutana kay nasyonal man ka ni kuan. Hinabang na nganong kuan. Nganong kuan ba. Kay nalipay na lang mi nga makadawat ang taon aron makapalit mig bugas. Na ipotbulon man og kuan na mo to ipapirma siya na wa mi ka picture kay wa mi kanang cellphone nga touchscreen ba. Ang barangay Punta Inganyo adunay 13 ka mga Urban Poor Association. Sa pagkakutlo ning balita, walang una ibutyag ang pangan sa Urban Poor Association diin nahasakop ang reklamante kay wa pa makuha og habig ang mga opisyales niini. Apan matod sa taga NHA, Wala na mi nang hilabot gid ana mambat ang amo gid is gina-encourage gid namo ang kanang LGU nga kuan gid ni siya i-prevent yun ni nga mga panghitabo kay para magid ni saya ato mga families nga na affected ilaha man gid ni nga assistance, although it's long overdue na gyud. It's supposed to this financial assistance is intended for them gyud. uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Giawhag karon ang mga konsumidor sa Visayan Electric nga magdaginot sa paggamit sa kuryente. Ilabi na nga mosaka ang bayranan sugod karong buwana. Si Femari Dumabok sa report. Kining duha ka tindahan sa Barangay Busay sa Dakbayan sa Subo nag-iyahay sa ilang diskarte aron makadaginot sa kuryente. Matod di Helen din sa adlawan, magpaandar sila sa ilang freezer o chiller. Apan sa kagabhion, freezer lang. Sa adlawan, magpundo sila og ice sulod sa ice bucket nga ipuli-puli sa freezer. Usa lang usab ka electric fan ang ilang gamiton inay nga duha. Giabrihan usab nila ang bintana o giiway ang ilang kortina aron sud gawas ang hangin. Susama usab niini ang gihimo sa tapad nga karinderya. Usually man gud sa moa basta inani mga kuan kay manok man. So di gid na mo i-off ang among freezer. Gawas aning chiller siguro.
Oh, more ang gid amo niya mag-minimize amo na lang siguro ang among electric fan. Kuan lang ni sa among residential o separate solar among gigamit. Residential man gihapon ni siya na Yeah, residential. Sa duha ka tindahan, mukapin sa 3,000 pesos ang ilang nabayaran sa bill sa kuryente ni adtong Abril. Og mas magdaginot pa, human gipahibaw sa Visayan Electric nga dugang 86 sentimos ang gipatong sa bayranan sa kuryente matag kilowatt-hour. Gipahibaw ni Queenie Bronce, Reputation Enhancement Manager sa Visayan Electric, nga dugang bayranan sa kuryente ang mabatyagan karon nga buwan sa Mayo. Iyang gipasabot nga ang pagsaka tungod sa pagsaka usab sa presyo sa kuryente nga ilang gikuha gikan sa wholesale electricity spot market kon WISM. Kulang ang power supply, ang padaganon ani nga mga planta kay katong usually ha kani mga diesel plants. Nya ang diesel kay kuan man sila, ang gamit nila kay fuel man, so mahal gyud siya, mahal siya og presyo. And then same na pod nga law of supply and demand, basta taas ang demand, ang supply mo mahal. Kaning generation rate, dili ni siya mo padulong sa Visayan Electric, pangbayad ni nato sa mga power plants og sa WESM. Subay niini, musaka na sa 12 pesos o 14 centavos matag kilowatt-hour alang sa mga residential electricity bill karong Mayo, gikan sa 11 pesos o 28 centavos niadtong Abril. Kurang usa ka balay mo konsumo sa average nga kuryente nga 200 kilowatt-hour, dugang 162 pesos ang mapuno sa ilang electricity bill. Para dili ta ma-shock sa atong bill, magmatngon ta sa atong paggamit sa kuryente, especially karon nga ting-init ug mahal ang kuryente. Unya, practice gyud ta og energy conservation sa atong mga panimalay, unplug ang wala nato gamita nga mga appliances ug make sure nga ang atong mga appliances well maintained. Bisan kun mopagawas og yellow or red alert ang National Grid Corporation of the Philippines, wala gihapoy masinating rotational brownouts tungod kay adunay may reserve ang Visayan Electric. Oba ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. 58 anyos nga laki na namatay human malumos sa kanal nga iyang gilimpyuhan sa Kilis Garsada sa A. Lopez, Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo. Nahitabog kini pasado alas 12 ganaodto. Matod sa pamilya nga gitawag na unta nila si Chodorico Bayarcal aron maniudto apan wa na kini makabalik mao na ilang na seran nga na aksidente na kini. Dali nakaresponde ang mga rescuers sa panwa na matabang si Bayarcal ug nabugtuan yun sa kinabuhi. Gitawagan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang Bureau of Fire Protection, sanglit ang ilang team ang nakaresponde apan wa pa motubag ang ilang buhatan kung unsa ang sirkumstansya sa pagkitabo. Nakugang ang mga mananagat ug residente sa Barangay Granada sa lungsod sa Bulhuon kaninang pasado alas 6 buntag, human na pangalan sa may baybayon ang nag-utaw-utaw nga pampot diin naghigda na. So diini ang mananagat nga wa na magginhawa. Dali kining gitabang o gidalas tambalanan apan gideklarar na kini nga dead on arrival. Ang maong mananagat kiila sa kabanay nini nga si Alejandro Medes, 40 anyos nga taga Barangay Atabay lungsod sa Alcoy. Matod sa Bulhuon Police nga base sa medical certificate nga gipagawa sa attending physician nga heart attack ang hinungdan sa kamatayon. Ang kapulisan ang nirekomendar gihapon nga ipaubos sa autopsy ang lawas aron masuta kon wa by foul play ang kamatayon niini. Pahimangno niadto nga dunay pending traffic violations nga wa pa mabayri kay ang Mandawi City naghimo og pag-file og kaso niadtong wa manumbaling silang balayranan. Dugang detalye nini pinagi sa live report ni Nico Serino. Nick. Yeslan, gisugda na sa taga-Traffic Enforcement Agency of Mandawi ang pagpasaka og reklamo ni mga traffic violators, mga motorista nga wa mutagad ug wa manumbaling sa ilang mga citation tickets. Gipangunayan sa taga-team Legal Division ang pagpreparar sa mga reklamo batok sa mga traffic violators. Ang abogado nga bag-ong na-assign sa opisina ang nangunay sa pag-file sa mga kaso sa Mandawi City Prosecutor's Office. Sa unang batch, 25 ka mga traffic violators ang gikiha. Gi-request nga mapasamon ang mga drivers nga naisyuhan ng daan og citation apan wala mubayad niini. Fiskal may magpada og summon ang mga drivers
to appear sa among office to clear sa ilang mga violations. So after sa pila ka adlaw nga gihatag sa fiscal, nilang gihapon sila nagsertay nga fiscal na imupadaw para sa pada nga to Swiss. Matud sa labaw sa team, random ang pagpili nila sa mga traffic violators nga gikiha. Dunay mga public utility vehicles ang gimaneho, ang uban usab tag-iya og nagmaneho sa mga pribadong sakyanan. Kung maduso na sa korte, posibleng maisyuhan sila og bench warrant. Maong awhag sa team sa katong dunay unpaid violations, isettle na lang gyud kini aron dili magka-problema pagkahuman. Nasa atong citation dapat kutobra sa 7 days nimo i-kuan ang imong violation. Dapat imong bayaran. Yun. Alright. So after 7 days, pwede na mo sa kana mo lihok na Pwede na mo lihok sa among legal para makuan ang ilang bitaron sila. Lan matod sa taga-team, unang hugna pa lang kini batch sa mga ikiha unya nila kay magpadayon ang ilang pagsangat og mga reklamo dito sa piskalya. Matod pa mensahe kini sa tanan nga hatagan yun og pagtagad ang ilang mga citation, ilang mga violation og isettle ang ilang mga bayranan. Lan? Okay na, salamat Nico Sereno. At tangi! LTFRB 7 andam ng manakop sa mga kolorom nga mga sakyanan. Sugod Huwebes, Mayo 16. Atong i-flex kining mga ero nga dunay talagsaong hitsura. Ang detalye sa magbalik sa Balitag Bistak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pito ka mga tao na sikop sa Talisay City Police nga naaktuhang nagsuyop og shabu. So sige yung drug den sa sitio Manangan Drugs para kay Tabunok, Dakbayang sa Talisay. Gihimo ang operasyon na pasado alas 9 sa Bados gabi. Ang pito ang nasakpan usab nga nag-illegal gambling. Nasakmit gikan kanilang mobalon sa dulan 10,000 pesos nga shabu. Samtang alas 11 gabi niadto sa Bado, duhang kalaki og usa ka babay ang nadakpan sa sitio Manangan 1 sa susamang barangay. Mobalon usab sa kapin 800,000 pesos. Sa yudahang shabu ang nasakmit gikan sa tulo. Matod ni Police Lieutenant Colonel Ibriam Paguyod kang subject sa operasyon usa ka 38 anyos ka online seller o giilang nga usa ka high value individual. Nipahimangno ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB sa kulurom nga mga sakyanan nga dili na mamasero kay pwede na silang dakpon bisan og dili pa gani maabot ang Mayo 16. Apan pilusab nini ang mga PUJ nga napakyas sa pagpakonsolidate niadtong Abril 30. Sa ira natong detalye nining report. Sumama ni LTFRB 7 Regional Director Eduardo Monte Alto Jr. nga luag kaayo ang giandam nga impounding area alang sa mga kolorom nga sakyanan apil na sa mga PUJ nga wa makapakonsolidate. Bisan og sa Mayo 16 pa ang giraktang enforcement sa pagdakop sa mga unconsolidated PUV. Apan giklaro ni Monte Alto nga mamahimong dagpo na sila sa dili pa ang gikitakda nga pitsa kay illegal operation naman ang ilang gihimo. Ang Land Transportation Office ug ang Highway Patrol Group ang lead enforcement agency nga manita sa mga violators. Katong di wala ga-consolidate mintas dili mo madakpan sa kolorom nga namasahero mo, pwede na ninyong i-drop reverted to private. Basin og magamit pa na ninyo. Sa kasamtangan, mukapin sa 600 ka mga application ang gisusi sa ahensya kung nakatuman ba sa lagda sa consolidation. Katungwa gyud mao ang padadaan og show cause order hangtod sa Mayo 15. Abot naman ta og 91% sa atong pag-deliberate. Napay i-evaluate na mo gid nga mga
i-validate na mo nga mga applications pa kay ning abot man og 607 ang nag-apply atong last day. So amo pa nang tan-awon og kompleto ba, then kini nga mga units naa pa ba, kay basin unya nag-renew na sila then wala na units. Maabot na sa 91% ang PUJ Consolidated dinhi sa Central Visayas. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa buot mamahimong kabahin sa nagunang leading broadcast network nga GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. At tangi! Mga ero, gagap level up ang hitsura, ibida sa pagbalik sa Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Not valid! Kini ang gipagawas ng opinyon sa Office of the Government Corporate Council kon GOCC sa gihimong partial takeover sa Local Water Utility Administration kon LUA sa Metro Cebu Water District kon MCWD. Sayra natong detalye nining report. Gipagawas sa Office of the Government Corporate Council kon OGCC nga opinyon ni adtong Mayo 9 ning tuiga base usab sa gipangayong katin-awan sa MCWD. Kini mahitungod sa gulagway nga instant partial takeover sa LUA sa MCWD og pagtudlo og interim board of directors ni adtong buwan sa Marso. Kahinomduman dungan sa maong takeover gisuspenso sa LUA sulod sa unom ka buwan ang chairman sa MCWD og mga board of directors apan wa kini ilha og mismo sa mga kawani sa local water utility. Gibarugan sa MCWD officials nga wa sila mahatagig due process sa LUA nga mao'y gibasihan sa opinyon sa OGCC. Walay nakitang kalapasan ang OGCC sa giingong default sa MCWD sa pagbayad sa ilang loan obligation sa LUA. Giingong nalapas mismo sa LUA ang kaugalingon nilang policy guidelines sa pag-take over sa board diha-diha dayon inay subayon ang due process. Nobody filed a case in court. LUA did not file a case in court to enforce the right, so we also did not file a case in court to stop them. Because anyway, we were in possession of MCWD. We were actually here. I believe in behalf of the board, we just want to savor the peace. No? Now that's peace time, and we will just savor that and go on with our work. Kay mas bugat ning atong atubang problema karon. Samtang gitawagan sa mga tigbalita ang mga opisyal sa LUA aron makuha ang ilahang habig, apan ni usa kanila wa motubag o kaha pag-reply sa text message. Samtang gipadayag sa mga opisyal sa MCWD nga padayon nilang tutukan ang kasamtangang problema sa tubig nga nasinati sa ilang mga konsumidor. Kini ilabi na sa pagkakaroon, padayong nangahuba sa ilahang surface water source, din 60,000 cubic meters ang ilahang water deficit matag adlaw. Ang Lusaran Dam nga kaniadto 30,000 cubic meters kada adlaw, karon 8,000 na lang. Ang Haklupan Dam nga kaniadto 30,000 cubic meters, karon 6,000 cubic meters na lang. We are heavily dependent on the rainfall yun, no? Especially sa mga surface water. No? So I hope dili na unta mo persist pa ning drought pa. Gikadakdang ablihan sa Mayo 17 ang desalination plant nga nimutang sa dakbayan sa Mandawi aron makatabang sa pag-supply sa tubig. Initially 5 to 10,000 ang among gi-expect na volume from that plant. Asa man na i-distribute? Mandawi, particularly Mandawi. Sa Pigasbahin, malaw mo ng tugduma sa MCWD nga wa na problema ang ilang programa ubos sa pagdumala usab karon ni Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia. I'm confident with Mayor Raymond Garcia's leadership and
he will be 100% supporting MCWD. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kahibaw ba ka mo mga kapuso nga karong adlaw, Mayong 14. Gisaulog sa mga dog lovers ang Fun with Your Dog Day. Usa sa mga kanunay nga maggamitan nining espesyal nga adlaw si Cesar Iscarilla, 40 anyos, taga Barangay Bulacau, Pardo, Cebu City. Di lang usa ka ero ang anak niya apan 16 gyud. Ka mga ero ang pirming atimanon o kanunay nga musugat kaniya matag uli niya gikan sa trabaho. Isip usa ka dog groomer, mangunay siya sa pagkatiman siya mga ero. Duha sa mga ero nga magkalingi gyud ka ang iya mga ero nga silang imiya o daday nga panda o kitsura. Patok usab ang itsura ni Boki nga daw susama sikat nga anime character nga napuno sa color yellow. Matod ni Cesar nga luwas ang gigamit niya mga dye color sa iya mga ero o sa iya mga kliyente. Ubay-ubay na ang nagpa-heart react sa iya mga video, ilabi na sa mga panda niyang mga ero. Mga kapuso, walay nabandayang bagyo o low pressure area apan posibleng makasinati og dawtang panahon ang ubang dapit sa nasod bisan panini wa pa matapos ang panahon sa tinginin. Ang mga pagwan-uwan nga nasinati sa ubang bahin sa nasod tungod usab sa thunderstorms tungod sa easterlies o frontal system. Subay sa data sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga wanon ang ubang bahin sa Northern Samar ug Bohol. Wa sabi sa Litway ang kahigayunan nga wanon usab ang dapit sa nasod, ilabi na sa Luzon ug dito sa Mindanao. Talisay City Mayor Sam Zamculias ang nakasiklib sud sa usa ka semana human kini nadalas tambalanan sa social media post sa mayor kanina buntag iyang gipahibaw ang mga talisaynon nga niadtong weekend nakasinati siya pag sa kakanaog sa iyang hilanat may na lang nga dili dengue human siya mahiling apan nasuta nga nasinati niya ang mild pneumonia, throat infection o nakita nga adunay gagmayng bato sa iyang kidney. Itambagan ng mayor sa iyang doktor nga mopahuway samtang nagpaalim. Hinungdan nga sugod gahapon hangtod karong Biyernes, mi-file og sick leave ang mayor. Hinoy ipasalig nga dili mapiktuhan ang serbisyo kaya naman si Vice Mayor Choy Aznar nga milingkod karon isip acting mayor. Samtang makita ninyo kuning maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede sab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga balita gikan sa mga rehiyon. Tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa lang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon, mga kapuso.